Hello? Hello po. Kaya na yun. Hello po. Hello po. Apo. 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 Ginagawa ko lang. Pinapost mo sa akin. Bakit ba nandito? Sino ang magdadagdag doon sa ano? Ha? Masama ba? Magdadagdag doon sa Apat kami may birthday. Uy, birthday niya! Ano ka ba? Sila lang. Electric fan. Sorry kami lilipat na ba? Ano ka kayo? Ay, bakit? Hindi mo ba Yan. Happy. Sila lang pipidyo na. Happy. It's your birthday. It's your birthday. Ano na lang sa? Wait lang. Sinasabihan niya dito. Ayan na. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Kaya na wait lang. Dito. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish. Pinutol mo. Wait lang. Wait lang, hindi lang. Picture na sila, picture na. Wait. Ha? Picture na lang. Wait lang. Sa camera na lang. One, two, three. Saan ba titingin? Wait lang, may flash. Yung blue, hindi. One, two, malag. One, two. Resting. Uy! Ay, ba't ito malag? Wait lang. Yung una daw na mamamatay na kandila. Yung una mamamatay na kandila, alam nyo na guys. Video na rin, tapos blow. Kay Bea kayo. Ano na, lobat na si Ida. Yoko. Nagbalag. Tuloy yung panduragan, diba? One, two, three, happy birthday. Yay! Pandura. Yay!